अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 7 तारीख है। मैं इस वक्त अपने सेब नंबर 6 के सामने हूँ, जिस पे मैंने पिछले साल 26 मार्च को एक पैबंद लगाया था। और पैबंद का तरीका उसे बनाना ग्राफ्ट कहते हैं। ये एक बड़ा गैर मामूली और अजीब सा पैबंदकारी का तरीका था, जिसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सही तरीके से आपको समझा सकूं। ये आप देख सकते हैं कि ये है तकरीबन साल या 1.5 साल के बाद उसकी हालत। ये है वो जोड़ जो आपको सामने नज़र आ रहा है। ये है वो जगह जहाँ पे पैबंद लगाया गया था, और अभी आप देख सकते हैं कि इस पे फल भी लगा हुआ है। इसके साथ मैंने लकड़ी की छोटी छोटी शाखें बांध दी थी ताकि ये महफूज रखे। अगर कोई परिंदा वगैरह आके ऊपर बैठे तो ये टूटने ना पाए। और अभी मैं सेब नंबर 4 के पास हूँ, जिस पे 62 वैरायटी के पैबंद लगाए हुए हैं। तो इनमें से कुछ पैबंद जो हैं उनकी अपडेट्स एक ये है बेंथ रेड, और ये 13 अप्रैल को पिछले साल लगाया गया था। ये पैबंद तो कामयाब है, लेकिन इसकी कोई ख़ास इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। और सेब के इसी दरख्त पे एक और पैबंद लगाया गया था, और ये भी कामयाब है। इसका वीडियो तो कोई नहीं बनाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पे था, तो वीडियो बनाना ज़रा काफ़ी दुश्वार था। और एक ये है रेड डेवल, ये भी पैबंद कामयाब है, और इसके पत्ते निकले हुए हैं। और अभी मैं ये नाशपाती नंबर 1 के पास आया हूँ, और अभी इस पे मैं दिखाऊंगा कि इस पे मैंने एक पैबंद लगाया था ड्रिल के साथ। मैंने सोचा कि मैं उसकी पेशरफ्त से आगाह कर दूं। तो ये है वो पैबंद। ऊपर से एक सब्ज़ पत्ता जो कि किनारों से जला हुआ है, ये उगना शुरू इसने किया है, लेकिन बाकी की हालत जो है वो कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती। ये भी हो सकता है कि अभी गर्मी का मौसम है, जून जुलाई इन महीनों में तो गर्मी की तपश से पैबंद जो है वो अक्सर जल जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ ही ना हो। बहरहाल ये अभी तक मशकूक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं, चूँकि ये मेरी पहली दफ़ा थी इस तरह का पैबंद लगाने में, हो सकता है कि मुझे मज़ीद मशक करनी पड़े और समझना पड़े कि मैंने क्या गलती की है। बहरहाल ये तो है इसकी मौजूदा सिचुएशन। और अभी मैं आया हूँ अपने पड़ोसी के घर में। नाशपाती के इस दरख्त पे मैंने कुछ पैबंद लगाए थे, जो कि पहले वाले तो कामयाब थे, लेकिन तने पे जो ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए मैंने पैबंद लगाए थे, उनके लगाते वक्त भी मैं कोई ज़्यादा खुश नहीं था। चूँकि मेरी पहली दफ़ा थी तो मुझे लगाते हुए अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैंने उन्हें रहने दिया। वो जो ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए लगाए गए थे,
ان میں سے ایک بھی نہیں اگا، لیکن جو پہلے سے علیحدہ ان 4-5 شاخوں پہ لگائے گئے تھے وہ سارے کامیاب تھے۔ ان میں سے ایک میری تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جس پہ یہ لفافہ چڑھا دیا گیا ہے، لیکن مجھے امید نہیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر ٹوٹ جائے، اگر تو آدھا ٹوٹے آدھا ساتھ ہی ہو تو پھر کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اس کی دوبارہ وہ شاید سنبھل جائے، لیکن یہ مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اسی جگہ پہ فوری طور پہ رکھ کے اسے اوپر ٹیپ لپیٹ دی تھی، لیکن مجھے امید نہیں۔ ابھی میں اس کا لفافہ اتاروں گا۔ تو یہ میں نے لفافہ اتار دیا ہے۔ مجھے کوئی چیزیں حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہی۔ میرے پاس ایک ہی علاج ہے کہ اسے بھی رہنے دوں، اوپر سے اس کا کچھ حصہ جو ہے اسے کاٹ دوں گا، لیکن نچلے حصے میں میں اسی ویرائٹی کا ایک اور پیوند لگا دوں گا۔ اگر یہ کامیاب ہو جائے یا زندہ رہ جائے، حالانکہ اس کی سروائیول کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن اگر یہ رہ گیا تو بہتر، لیکن اگر اس کی جگہ پہ دوسرا پیوند ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہ تو تھے ناشپاتی پہ پیوند اور ان کا حال۔ اور یہ ہے سیب کا وہ پودا جس کی 4 شاخوں پہ میں نے 4 مختلف ویرائٹی کے پیوند لگائے تھے، جو کہ چاروں کے چاروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں۔ ان سب پیوند کے جو ویڈیو موجود ہیں ان کے میں لنکس اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اور اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔